दर्शक बंधु आम कही रखुचु 30 जिला भितर 25 जिला को बर्तमान येलो वार्निंग जारी कर दर्शक बंधु लगातार भाव में वर्षा लगी रही एवं कुआपथर सहित वज्रपात लगी रही दर्शक बंधु आम भिजुआल माध्यम आम देखु यही वर्षा लगी रही आपड़ भिजुआल माध्यम देखु एभली भाव में वर्षा ओडिशा रे वर्षा लगी रही तुहा को तुहा वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी पवन एवं झड़ देखा मिलूँ बर्तमान आम सामना को आणुचु आकाशर बर्तमान मेघाच्छन्न यही अवस्था रे बर्तमान जो 25 तारीख पर्यंत आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ जहाँ सूचना दि जाइए आकाश मेघाच्छन्न रही कौनसी जिले में वर्षा रही भाव में देखा मिली आपन को कही रखुचु 25 जिले में पाखापाखि वर्षा काँ वर्षा लगी रही एटी देखा गले 9टी जिला को विशेषकर 9टी जिला को बर्तमान येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एटी वर्षा मध्य होची आकाश मेघाच्छन्न होची तो बर्तमान आपण को भिजुआल माध्यम देखु ये होची भिजुआल जोठी वर्षा लगी रही आपण माने देखौछु भिजुआल एटारे जो भली वर्षा लगी रही कंटिन्यू वर्षा बर्तमान घंटे 2 घंटा 1.5 घंटा पर्यंत वर्षा गाजुची एवं जो दृश्य आम देखौछु से दृश्य वर्षार दृश्य एटा सकाळू 8टा 9टा बेले दृश्य सबुठी बर्तमान वर्षा लगी रही बेले जीवन जापन अति मुस्किल हो पड़ुछि लोकों को जीवा आसवा करिवार मुस्किल होउछि किंतु एहा मध्य धीरे धीरे वर्षा कमियो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र 27 तारीख रे 26 रे पाग परिवर्तन आसिबो किंतु 27 रे लघुचाप को नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफरु मध्य सूचना दी जाइछि एही सूचना को ओडिशा पर केते यार प्रभाव पड़िबो ताकू स्पष्ट करि नथिले मध्य केते परिमाणर यार पड़िबो ताहा मध्य स्पष्ट करिवो आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आमे जिबा गोटे कथा कहि रखुछु जो भली वर्षार लागि रहउछि ओडिशार तो स्टेट लाइन लो दर्शक बंधु 9टी जिला को बर्तमान येलो वार्निंग जारी करा जाइछि आपण देखंतु बालेश्वर खोर्धा भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा गंजाम गजपति यही जिला मानकरे अति प्रबल वर्षा होगा नहीं आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र 25 तारीख संध्या सुधा यार प्रबल वर्षा रूप एवं ये देखा गले आहरी 24 घंटा वर्षा सह झड़ पवन हबार आशंका अच्छी या आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सूचना कर लगातार भाव में 19 तारीख रु 25 तारीख पर्यंत लगातार भाव में वर्षा जारी रही ओडिशा रे एवं जो भली 26 तारीख जो पागर परिवर्तन आसिबो जहाँ देखा जाउछि आकाश मेघाच्छन्न रहिबा बेले जना पड़ुछि कारण महाशिवरात्रि को 26 तारीख रे महाशिवरात्रि रे भिजी पारे ओडिशा किंतु जदि देखा गले भिजी पारे ओडिशा और 27 तारीख रे लघुचाप पुणी अच्छी लघुचाप ए लघुचाप रे किपरि ओडिशा पर प्रभाव पड़िबो ता स्पष्ट करा जिवो पर मुहूर्त पागदि कृषि पर जदि आमे डिपेंड करुवा कृषक भाई माने किपरि एठी रक्षा पाउचंती रबी फसल आउ साथी धान धान गंडिए तार सर्वस्व हर बसी चाषी पर मुहूर्त पर आम देखु जो भिजुआल आ धान किपरि सुसाइड माध्यम नि धान क्विंटाल क्विंटाल धान वर्षा भिजुची एठी कृषक भाई माने मथार हाथ दे बसी आपण को भिजुआल माध्यम देखु ये वर्षार तांडव सीधा सड़क स्पष्ट चित्र आम देखु भिजुआल माध्यम ये हूँ वर्षार तांडव पवन सहित घड़घड़ी वर्षा एवं झड़ तूफान होती गोटे जिला को आम देखु एवं परमुहूर्तर भिजुआल माध्यम देखु आम जोटी वर्षा रही 30 रु 40 किलोमीटर पवन बहुची एवं वर्षा लगी रही ये हूँ दृश्य बर्तमान आम देखु ये दृश्य ये 23 तारीख और 24 तारीख सकाल और द्विपर दृश्य जोटी वर्षा रोची एवं पवन सहित पवन रोची घड़घड़ी बिजुली एवं आहरी 24 घंटा राज्य में रहिबो वर्षा 24 घंटा वर्षा भितर बर्तमान कृषक भाई माने चिंतार पड़ जाइछन्ति कारण रबी फसल सबुड़ नष्ट हो जाउछि आमे देखौछु भिजुआल
24 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 25 ତାରିଖ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହୋଇପାରେ বা লঘুচাপর বর্ষা প্রভাব পড়িপারে এবং যাহা অপডেট নিউজ সামনাকু আসিছি বর্তমান 25 তারিখ কথা কুহতু 25 তারিখে বর্তমান 25 তারিখে ঘড়ঘড়ি বিজুଳି সহিত মারিবার সম্ভাবনা অছি। 25 তারিখে বর্ষা মধ্য লাগি রহিব সন্ধ্যা পর্যন্ত বর্ষা লাগি রহিব এর আউরি 24 ঘণ্টা পর্যন্ত ইয়ে বর্তমান বর্ষা জারি রহিব। যদি 24 ঘণ্টা কথা কইবা হলে 26 তারিখে মহাজাগর জাগর অছি সেথিপাই বর্ষা টিকে পাগ কোহলা করিব এবং কোহলা করে সারা পরে কিছু কোহলা করিব এবং ঝিপিঝিপি বর্ষা হবার মধ্য আশঙ্কা করা যাইছি। আমি ভিজুয়াল মাধ্যমে দেখাউছু ইয়ে ভিজুয়াল হচ্ছে 24 তারিখ দ্বিপর দৃশ্য। এই দ্বিপর দৃশ্য আপনার দেখুন এটি বর্ষা কিপরি ঢেউ খেলুছি এবং তুহাকু তুহা বর্ষা পানি ভিজুছি সারা ওড়িশা। এই সারা ওড়িশা যেতবে ভিজুছি এবং কৃষক ভাই মানে কিপরি এক পরিবেশকু তাঙ্ক খাপ কই চলিবে ইয়ে বর্ষা দৃশ্য ইয়ে হচ্ছে বিচ বজার উপরে দৃশ্য যেটি আমি দেখাউছু ভিজুয়াল মাধ্যমে দেখাউছু এটা বজার দৃশ্য এটি বর্তমান লাগি রয়েছে বর্ষা। আমি দেখাউছু যেটি 25 তারিখ কথা যদি কইবা 25 তারিখে সকালু সন্ধ্যা পর্যন্ত বর্ষার পাই য়েলো ওয়ার্নিং জারি করছি। আমি পুনি 27 তারিখ কথা যদি কইবা 27 তারিখ মধ্যে লঘুচাপ সৃষ্টি হবার অছি। লঘুচাপ সৃষ্টি হবার সমুদ্র মধ্যে অশান্তি থিবার মধ্যে জনা পড়িছি কারণ লম্বা লম্বা জুয়ার উঠিবার মধ্যে আশঙ্কা করেছি এবং আঞ্চলিক পাଣିপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র দ্বারা মধ্যে সূচনা করা যাইছি এটা সতর্ক রহিবা পাই মৎস্যজীবী মানকু সতর্ক রহিবা পাই মধ্যে করা যাইছি কারণ সমুদ্র অশান্তি থিবারু মৎস্যজীবী মানকু মধ্য বারণ করা যাইছি। আপনাকু বর্তমান যে লঘুচাপ পটিলা পরে আপনার সমুদ্রকু যাবে এবং মাছ মারিবে এবং আপনার প্রতিপোষণ করবে আপনার পরিবারকু কিন্তু বর্তমান সমুদ্র অশান্ত থিবারু সমুদ্রকু ন যাওয়া পাই সরকারଙ୍କ তরফରୁ সূচনা জারি করা যাইছে।